Maayong adlaw sa aton nga tanan. Aton pamatian ang isa naton kautod halin sa Mandurriao nga magahatag sang testimonya kung ano ka epektibo ang washi high potential therapy. Mayang aga sa tanan, ako gali, Sir Linda Salanatin, 76 years old, former daycare teacher, 30 years, masubra nga batyag sa hypertension, high blood pressure, mataas nga blood sugar, kag iban pa nga mga masakit. Sa rekomendasyon sa amon liaison officer nga nag-undergo sang 90 days free nga high potential therapy sang washi, akon gintistingan kag ginsigisigi hasta matapos ang 90 days nga therapy. Subong maayo ng akon tanan nga ginabatyag kag normal ng akon lab result. Gani, salamat gid sa washi high potential therapy.